آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بآواز بلند ایک آواز میں پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہم اپنے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جو بچے کڈس مدنی چینل پر ابھی ٹی وی کے سامنے نہیں آئے تو وہ بھی سامنے آ جائیں اور بیٹھ جائیں اپنے کلاس روم میں، حاضری لگوا دیں۔ حاضری لگانا کیا ہے، ہمارے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور بہت انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوتے ہیں، تو اس میں موجود رہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ جب اللہ کے حضور حاضر ہو تو اللہ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے، یعنی بہت زیادہ درود پاک پڑھے۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ جب بھی اللہ پاک کے حضور حاضر ہو تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو، اللہ پاک ہم سے راضی ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھیں۔ کتنے؟ بہت سارے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنے؟ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کا شمار بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی عادت بنا لیں، اپنی روٹین میں شامل کر لیں کہ ہمیں درود پاک پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے قرآنی نالج۔ قرآنی نالج میں ہم چند چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، ان کے بارے میں انوکھی باتیں جانتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کس چیز کے حوالے سے ہم جانیں گے۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ قرآنک نالج اس میں۔ جی تو آج ہم جانیں گے مچھلی کے بارے میں۔ کس کے بارے میں جانیں گے؟ مچھلی، جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فش کہتے ہیں۔ جی فش تو آپ سب نے کھائی ہوگی۔ اصل میں فش کھانے کے بھی الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، کچھ فرائی کر کے کھاتے ہیں، کچھ سالن بھی کھاتے ہیں فش کا، اس کے بھی الگ الگ بینیفٹس ہیں۔ چلیں اب مچھلی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ مچھلی کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، پارہ نمبر 15 اور سورہ کہف، سورہ کہف کی آیت نمبر 63 میں مچھلی کا ذکر ملتا ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی مچھلی کا ذکر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے بچوں، اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مچھلی کا گوشت کھانا بھی ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم بھی جب بھی مچھلی کا گوشت کھائیں تو نیت کر لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ مچھلی کہاں پائی جاتی ہے؟ پانی میں۔ پانی کو یوں کہہ لیں کہ سمندر میں پائی جاتی ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اللہ پاک کی اس بنائی ہوئی مخلوق یعنی مچھلی کے بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ اب سب بیان تو کرنا پاسبل نہیں ہے، لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مچھلی کے بارے میں ایک امیزنگ اور انٹرسٹنگ بکلیٹ لکھی ہے۔ یہ ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے یہ بکلیٹ، تو اس کو بھی حاصل کریں، اس کو پرچیز کریں مکتبۃ المدینہ سے اور اس کو پڑھیں، انشاءاللہ بہت ساری معلومات ملے گی مچھلی کے حوالے سے۔ اچھا اس کا نام بھی بہت پیارا ہے، مچھلی کے عجائبات۔ کیا نام ہے؟ مچھلی کے عجائبات۔ اچھا اس بکلیٹ میں آپ کو چند یونیک فش کے بارے میں انٹرسٹنگ انفارمیشن ملے گی آپ کو اس بکلیٹ میں، تو ضرور اس کو پرچیز کریں اور اس کو ریڈ بھی کریں، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ یہ بہت اچھی کتاب ہے، اس کو حاصل کریں وہ بھی۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے آئے نہ سنیں۔ کلاس روم ہے،
आओ सीखे बच्चों क्लास रूम है क्लास रूम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हुसैन भाई, आज कौन सी नात सुना रहे हैं आप? आज मैं आपको बहुत ही प्यारा कलाम सुनाऊंगा। आँखों का तारा नाम है मोहम्मद, दिल का उजाला नाम है मोहम्मद। जी, तो तैयार है सब नात सुनने के लिए? जी हुसैन भाई। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। है यूं तो कसरत से नाम लेके, है यूं तो कसरत से नाम लेके, है सबसे प्यारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पाई मुरादे दोनों जगह में, पाई मुरादे दोनों जगह में, जिसने पुकारा नामे मोहम्मद, जिसने पुकारा नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। रखो दागत में जिस्म अज़ीज़ो, रखो लाहत में जिस्म अज़ीज़ो, मुझको सुनाना नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। अपने जमीले रज़वी के दिल में, अपने जमीले रज़वी के दिल में, आजा समा जा नामे मोहम्मद, आजा समा जा नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। हमने कलाम तो सुना, बहुत मज़ा आया कलाम सुनने में। अब इसके कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग अगर हम समझेंगे तो शेर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ, अगर जिसकी मीनिंग आपको पता है तो अच्छी बात है, आप बताएं। जिनकी मीनिंग से आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ इंशाअल्लाह। ये बताएं, आँखों का तारा, तारा का मतलब क्या है? जी। आसमान पर जो होता है आसमान पर जो होता है इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टार। जी, तो तारे का माने क्या है? जी। इसी तरह एक और वर्ड यूज हुआ, उजाला। तकरीबन सबको बताए, कोई भी बता दें, आप बता दें। रोशनी। रोशनी। आपका जवाब दुरुस्त है। इसी तरह एक और वर्ड यूज हुआ, मुरादें। ख्वाहिशें।
ख्वाहिशें। मुरादें की मीनिंग है ख्वाहिशें, इसको इंग्लिश में कह लें विशेस, तमन्नाएं, मुरादें। तो इसकी मीनिंग क्या है? विशेष विशेस। अच्छा, दोनों जहां से क्या मुराद है? दुनिया और आखिरत। और आखिरत, इस जहान में भी और आखिरत वाले जहान में भी। तो माना क्या हुआ? दुनिया और आखिरत। जी। एक और वर्ड यूज हुआ लहद। जी, कबर, कबर। लहद कहते हैं कबर को। लहद में उतारा मतलब कबर में उतारा किसी को। एक और वर्ड यूज हुआ अजीज़ों। करीबी रिश्तेदार जो होते हैं उनको कहते हैं अजीज़ों। आजा समाजा। अब ये समाजा से मुराद क्या है? इस समाजा मतलब है बस जाना, किसी जगह पे आके बस जाना। समाजा मतलब बस जाना। जी, किसी जगह पे आके बस जाना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आज का सबक। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। अपने अपने सामने जो आपकी बुक्स हैं वो निकाल लें और देखते हैं कि आज का हमारा सबक क्या है। पेज नंबर 26 पर जो हेडिंग है अंबिया व रसूल अलैहिमुस्सलाम, अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम। नबी किसे कहते हैं? नबी किसे कहते हैं? जी जवाब। जिस इंसान को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हिदायत के लिए वही भेजी हो उसे नबी कहते हैं। जी, जिस इंसान को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हिदायत के लिए वही भेजी हो उसे नबी कहते हैं। दुनिया में तशरीफ लाने वाले आखिरी नबी अलैहिस्सलाम कौन हैं? जी, दुनिया में तशरीफ लाने वाले आखिरी नबी अलैहिस्सलाम कौन हैं? दुनिया में तशरीफ लाने वाले सबसे आखिरी नबी हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दुनिया में सबसे आखिरी नबी तशरीफ़ लाने वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। जी, क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा हो सकता है? जी जवाब। जी नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। जी नहीं, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अल्लाह के प्यारे नबी आखिरी नबी हैं। अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये था आज का सबक जिसमें हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल की। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। बच्चों के सवालात सेगमेंट में होना ये है कि एक बच्चा आएगा यहाँ पर और पर्ची निकालेगा। अब जैसे दो टीमें हम बना लेते हैं, ये हैं टीम मक्की और ये हैं टीम मदनी। तो टीम मक्की का जो बच्चा आएगा वो एक पर्ची निकालेगा, इसमें जो सवाल होगा वो टीम मदनी से करेगा। इसी तरह टीम मक्की का दूसरा बच्चा आके टीम मदनी से सवाल करेगा। जब ये दो सवालात हो जाएंगे तो फिर टीम मदनी के बच्चे आएंगे और सवालात करेंगे टीम मक्की से। तो चलते हैं अपने इस सेगमेंट की तरफ, बच्चों के सवालात की तरफ। जी आ जाएं। यहाँ आ जाए, सवाल करें। बताएं, अल्लाह पाक ने सबसे पहले जिस इंसान को पैदा फरमाया उनका मुबारक नाम क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह। अब इस पर्ची को यहाँ रख दें, दूसरे आएंगे और वो भी एक सवाल करेंगे। मुझे तो आता था। एक बच्चे को इसके अब्बू जान रोज के 10 रुपए देते हैं, तो बताएं कि 15 दिन के कितने हुए? एक बच्चे को उसके अब्बू रोज के 10 रुपए देते हैं। 150। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये जवाब तो सोच के देने का था, वो भी इन्होंने माशाल्लाह जल्दी दे दिया। अब है टीम मदनी की बारी। आप इसको यहाँ रख दें और अब टीम मदनी के एक एक करके बच्चे आएंगे और टीम मक्की से सवाल करेंगे। आ जाएं। तो बताएं आप टीम मक्की से क्या सवाल कर रहे हैं? बताएं, रोटी के कितने पीस करके खाना चाहिए?
4 piece. आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट जी आप आए और टीम मक्की से सवाल करें। क्या सवाल है इनके लिए? बताएं समुंदर में वो कौन सा जानवर है जिसका खाना हमारे लिए जायज़ है? बताएं। मछली। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी इन्होंने जवाब दिया मछली और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह, ये था हमारा सेगमेंट बच्चों के सवालात। इसमें बच्चों ने बच्चों से सवालात किए और माशाल्लाह सब ने दुरुस्त जवाब भी दिए। तो इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सवालात थे, जवाबात भी थे। इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगले प्रोग्राम में हम लेके आएंगे। जी तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। है आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों। क्लासरूम है, क्लासरूम बच्चों का मदनी चैनल।